Like I that said before, I Oke, I love the study. I most. love study, listening, then structure. yeah, structure. Oke. Hari ini kita belajar banding-bandingin nih guys. Comparison, Iya, compare, membandingkan. Compare degree of Ada ada berapa jenis sih? Ada tiga, berapa maybe jenis? three, maybe three. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 3 jenis ya. Three. Positif. Yeah, Yang basis pertama degree, comparative positif degree, sama and ya. superlative degree. Oke, kalau positif itu setara, sepintar, serajin, S, semalas, S, A, gitu S. ya. Pokoknya yang se gitu. Kalau komparatif lebih pintar, lebih malas, lebih rajin, lebih mahal, lebih mudah, lebih tua, lebih apalagi lebih pendek, lebih lezat gitu ya. Kalau superlatif paling atau terpintar, terrajin gitu ya. Nah, ini ada rumusnya nih, ya. Nah, yang pertama nih, positive degree ini hanya menyatakan suatu hal dengan perbandingan yang sama ya. Nah, ini rumusnya pakai us ya. Us, adjektif us smart us beautiful semuda beautiful siapa? Contoh di sini. Ini yang nominal ya. Kenapa nominal? Setelah subjek, kata sifat. Mobil itu sekeren mobilku. Nah, that car is as cool as my car. Sekeren ya. As cool as my car. Nah, ini pakai is nih. Nah, kalau kalimatnya negatif ya is not aja gitu. Mobil itu tidak sekeren gitu ya. Is not. Kalau yang interrogatif yang apa? Apakah? Ya tinggal Is the ditukar car aja taruh as depan. Nah, is is that car? Nah, the gitu aja. car as cool as my car? Nah, gitu ya. Itu nanti apakah artinya? Kalau tidakkah, isn't. Isn't that car as cool Isn't as it my as car? cool as Gitu my ya. That car isn't as cool as my car. Nah, terus ini nih. Nah, ingat to be itu ada apa aja? To be itu ada is, am, are, And was, were ya. That's why. Nah, kamu sepintar aku. Tapi 2 tahun yang lalu nih. Jadi you were. Nah, Yeah. enggak you are ya. Tapi you were karena you were dua as tahun yang smart lalu. as me You were 2 years as ago. smart as me As me 2 years 2 years. ago. Nah, Oh, lampau. dia yang dulu, ya, dia yang dulu tidak secantik dia yang sekarang. She wasn't as beautiful as she is. Nah, kenapa enggak Plastic she is surgery. now? Nah, karena was itu udah bermakna dulu ya, jadi nggak perlu she was not past atau she was not all gitu. Wasn't aja ini. She wasn't ini udah bermakna dulu ya. Nah, she is nih bermakna sekarang. Nah, she was not as beautiful as she is. Nah, ini Mr. Bagas akan serajin Miss Ilma. Mr. Bagas will be as diligent as Ilma, gitu ya. Atau pakai modal yang kemarin kita pelajari yang can, may. Kamu bisa sepintar aku. You can be as smart as me. Nah, itu bisa. Can be. Itu. Pakai may bisa, pakai will, should, must juga bisa. Nah, yang sebelah kanan ini kata kerja nih. Ada kata kerja dulu. Baru adjektifnya. Saya ingin kelihatan apa? Secantik ibuku. I want to look. Nah, ini kata kerja ya. Ada want sama ada look. As beautiful as my mom. Aku ingin kelihatan secantik ibuku. Nah, terus yang bawah, kamu belajar serajin dia kemarin. Nah, ini ada kata kemarin. You studied as diligent as him yesterday. Nah, ini berlaku di semua tenses. Ya, 16 tenses bisa masuk ke sini semua. Nah, ini saya di sini menggunakan tenses present sama past saja. So far any question? Miss Monica, Mr. Haris, Nadia, No, sir. Fatika, nggak ada ya? Gampang ya? Oh, so Masih gampang nggak? Masih belum pusing? Oke, kalau Yeah. kalau belum pusing kita lanjut. Sampai pusing ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang compare nih, comparative degree. Nah, ini ada 2 rumus ini. Ini bandingin 2 hal ya.
Nah, kalau 1-2 syllable, apa sih syllable itu suku kata ya? Yep. Itu nanti kata sifatnya. Kalau kata sifatnya cuma 1 atau 2 suku kata, nanti tambahin er belakangnya. Kayak semisal muda, yang kan cuma satu doang, satu suku kata. Yang jadi younger, tua, old, cuma satu doang. Jadi Older. older. Nah, gitu ya. Apalagi Taller. tinggi, tall, taller, Taller. pendek, short, shorter. Jadi kalau 1 atau 2 suku kata tambahin er belakangnya. Tapi Bigger. kalau 3 lebih kayak beautiful, interesting, apalagi ya delicious, itu kan 3-4 suku kata ya. Nah itu tambahin more beautiful, more expensive, more delicious. Nah ini ya, dia lebih pintar daripada aku. He is smarter than me. Nah, gitu ya. Smart ya, smarter. Males, lebih males, lazy, lazier gitu. Motorku lebih keren, nah cool, jadi cooler. Cooler. My motorcycle is cooler atau is not cooler. Is my motorcycle cooler than yours? Gitu ya. Oke, itu yang 1-2, yang sekarang 3-4 atau lebih. Nah, HP ku lebih mahal nih. Expensive. Ada expensive. Ada 3 suku kata. Jadi pakainya more. My phone atau my mobile phone is more expensive than her phone. Gitu ya. Gampang nggak, Miss Monica? Nggak pusing ya? Enggak. Gampang. Jangan bilang pusing dulu. Iya. Oke. Oke. Nah, ini mereka lebih menarik daripada aku. They are more interesting than me. Kalau semisal ini lebih menarik daripada aku 5 tahun yang lalu ya, they were. Ini diganti aja, they were. Gitu ya. Next, ini yang lebih-lebih, yang komparatif. Sekarang kita yang ter ya, yang paling-paling adalah superlatif. Sama nih 1-2 suku kata, ketambahan apa? Ketambahan the depannya ya, the sama est. Bukan st ya, est ini. The est ya kayak tadi. Paling pintar kan smart, the smartest. Paling malas, the laziest. Tadi apa sih paling keren ya? Lebih keren kan cooler. Paling keren the coolest. Nah, gitu ya. Tallest. Paling tinggi the tallest, the highest. Paling pendek the shortest. Nah, di sini Oke. mobilmu paling murah di area parkiran itu. It's Your the cheap. car is the cheap. Nah, cheap ya. Cheap itu murah karena paling murah the cheapest. Nah, the cheapest in that parking area. Terus 3 lebih. Cheapest Kalau in that 3 parking suku kata area. lebih, pakainya kalau tadi kan pakainya more ya. Sekarang pakai the most. The most adjective, the most beautiful, the most delicious, the most apalagi, the most interesting gitu ya. Apa nih? Paling rajin. That student is the most diligent among them. Ingat ya, among itu di antara banyak. Banyak. Kalau 2 objek doang, between pakainya. Oke, sampai situ gimana? Nggak pusing kan? Gimana? Enggak. Enggak kan? Oke kalau enggak. Like easy. Looks Easy. like. But in the real test, Real test? Enggak dong. Oke, coba dong. Siapin contoh guys. Pakai yang mana ya? Yang positive degree. Siapin contoh dong yang positive degree.